Okay. Okay, so saya ada, okay. For the first one, kita mula kelas dulu lah Kita mula dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay, so before we start our discussion on chapter 3, okay, you all semua dah ada buku manual kan? Semua dah dapat buku manual, betul tak? Ada yang tak beli ke buku manual? Saya lupa nak semak kelas ni semua beli ke tak. Saya harap semua belilah ya. Okay, jadi you all boleh turn to page 46 dalam buku manual untuk chapter 3 or topic 3. Okay, so before this saya ada share the answer from chapter 2 or the answer from the exercise yang saya bagi. So you all boleh semak kalau ada apa-apa soalan ataupun yang tak clear, so mungkin you boleh PM saya lah. Okay, boleh Karimah? Boleh. Okay. Okay, so saya akan mula discussion untuk chapter 3, okay, on the labor cost. Okay, so during lecture, so kalau you all ada apa-apa yang you all tak clear, so just angkat tangan. So kukuk saya tak perasan, so mungkin you boleh stopkan saya daripada terus bercakap lah, okay? Boleh? Okay, so untuk chapter 3, okay, for this chapter, okay, so you all need to know ataupun at the end of this chapter, so you can able to define and classify types of labor. Okay, so kat sini bila belajar ACC 116, okay, sebelum ni saya dah pernah inform kat you, dah pernah tell you as a manufacturer of product. Maknanya you adalah sebagai usahawan, you produce you punya own product. Okay, jadi bila sebut labor, so you have your own labor untuk transform all the material to the finished product. Okay, so untuk dalam chapter ni, so you all can understand and you all can know how to define and classify the types of labor. Okay, kita akan tengok kat sini. Okay, the classification of labor cost, okay, types of labor and also labor cost. So, dua terms yang berbeza, who is a labor and what is a labor cost. Okay, so nanti you all kita akan discuss lepas ni. Okay, and then you all need to know, okay, the methods of remuneration. So here, okay, we will discuss on the two methods of remuneration. Okay, so and then here you need to know how to calculate the remuneration. Okay, what is the meaning of remuneration here? So remuneration here refer to the labor cost. Ataupun in other words, bila sebut remuneration, dia not only salary or wages, but all the labor cost ataupun all the cost incurred, okay, to pay for to our labor ataupun apa sahaja cost yang kita spend kepada labor kita ataupun kepada staff kita ataupun kepada employee kita, okay, so itu adalah remuneration. Okay, semua bila sebut remuneration, dia bukan sahaja tertakluk kepada gaji sahaja, tetapi another cost yang incurred, okay, for the purpose of managing our labor. Okay, nanti kita akan tengok lepas ni dia punya full definition for remuneration. Okay, and then kat sini, okay, you need to know two methods of remuneration. Okay, the first one is time-based scheme and the second one is output-based scheme. Okay, so kita akan tengok sama-sama macam mana kita nak calculate the remuneration of employee by using both of this method. Okay, and then next you all need to know advantage and disadvantage for each of method. What is the drawbacks and what is advantage of time-based scheme and also output-based scheme. Okay. Kelas, saya dah share belum slide ni?
Belum lagi kan? Belum dan. Okay, tak apa. At the end of class nanti saya akan upload dalam Google Classroom, so you boleh refer kat situ lah ya. Okay, and then the last part dalam ni, okay, you all need to know, okay, what is the labor turnover. Okay, so apa yang dikatakan dengan labor turnover. Okay, so nanti kita akan discuss sama-sama, okay, what are the causes and also the cost of labor turnover. Okay, so next kita tengok on the introduction. Okay, so what is labor? Okay, so okay, so labor adalah person. Betul tak? Okay, so labor is the person who is responsible in changing materials into product, ataupun labor is the person who is responsible to transform raw material into finished goods or finished product. So labor cost pula apa dia? So labor cost is all the wages ataupun all the salaries paid to the workers ataupun to the staff ataupun to the employees, okay, on a daily basis ataupun weekly ataupun monthly ataupun job basis, and plus another payroll and related tax and benefits. Okay, so kalau kat sini saya bagi dalam slide, okay, labor costs are all the salaries and wages, overtime, bonus and any medical expenses paid to staff or workers. Okay, so itu yang saya bagi tahu tadi. Labor cost dia tak adalah tertakluk kepada salary and wages sahaja, but also include all the overtime cost, okay, ataupun bonus paid to our employees, any medical expenses ataupun medical benefits. Kat sini ada any benefits. Kalau sekarang, kalau kat Malaysia kan kita sebagai employer, okay, kita digalakkan untuk buat caruman dalam EPF, betul tak? Dan kita juga buat caruman dalam SOCSO. Okay, so itu adalah antara benefits, okay, yang termasuk dalam labor cost. Okay, boleh faham kelas? Itu labor cost. Okay, so okay, kita tengok the classification of our labor cost. Okay, so kat sini you all akan kena faham macam mana you all nak differentiate between direct labor and indirect labor, and also the direct labor cost and indirect labor cost. Okay, so kalau saya sebut direct labor cost adalah all the wages paid to the person who is involved directly in production of finished goods. Okay, contoh kat sini adalah bakers in a bakery. So all the costs incurred, okay, towards bakers, yang kita bayar kepada bakers tu adalah direct labor cost kalau dekat bakery. Kalau kat UiTM maknanya gaji yang saya dapat tu adalah direct labor cost for UiTM. Okay. Kemudian apa dia indirect labor cost? So indirect labor cost adalah all the wages paid to the person, okay, who is not directly involved to the production of finished good, but their presence will make the production going smoothly and efficiently. Maknanya kat sini, okay, kalau dekat kilang, contohnya kilang kopok ke, okay, operator yang buat tu ataupun yang buat kopok tu adalah direct labor. Tapi dia punya supervisor adalah indirect labor. Jadi all the costs incurred, okay, ataupun all the costs paid to the supervisors ataupun any maintenance people in the company, in the organisation, itu adalah indirect labor cost. Okay, so hopefully you all can differentiate between these two types of labor and also labor costs. Okay, so
Kalau dalam company kat mana kita perlu simpan all the labor hour records, labor records and procedures. Okay, so kalau dalam organisation, kalau you nak minta kerja lepas ni, betul tak? So you all perlu cari the contact number of human resource department ataupun personnel department. Okay, jadi semua yang record-record yang berkaitan dengan labor, yang berkaitan ataupun yang berkaitan dengan employee kita, staff kita, okay, semuanya akan disimpan, okay, di bahagian human resource department. Okay. So apa pentingnya ataupun what is the function of personnel ataupun human resource department? Okay, so the first ataupun the main function of human resource department is to advertise, to recruit and engage the labor for dia punya organisation. Maknanya nak cari pekerja baru, nak dapatkan pekerja baru, nak buat advertisement untuk dapatkan employee, untuk dapatkan staff. So semua tu adalah tugas human resource department. Okay, so disebabkan kerana this department yang jaga record, tak? Jadi all the welfare of employee, any social activities related to employees, so adalah dipertanggungjawabkan kepada human resource department. Okay, so any maintenance of personnel record, makna maintenance ni makna nak update lah, any update, okay, regarding dia punya employees record, so semuanya adalah tanggungjawab personnel ataupun human resource department. Okay, and then the other responsibility or function of personnel or human resource department also include manpower planning and forecasting. Okay, so berapa banyak contohnya hari raya ni banyak tempahan nak buat biskut. So mungkin perlu tambah pekerja ataupun perlu tambah baker kan nak buat biskut raya contohnya. So semua tu adalah dipertanggungjawabkan di bahagian human resource department. Okay, itu sebahagian daripada function of personnel ataupun human resource department. Okay. Okay, so from your own opinion, okay. So kenapa you rasa perlunya kita simpan ataupun it is compulsory lah, compulsory and necessary to record about our labor times. Okay, sebab bila kita dah ambil pekerja kan, nak masuk bekerja, jadi of course kita perlu tahu berapa jam dia punya normal working hour, berapa jam dia perlu bekerja, betul tak? Jadi kat sini kenapa perlunya kita simpan record about kita punya labor times. Maknanya labor times kat sini adalah waktu bekerja. Okay, jadi untuk kita nak record ataupun what is the types of documents in recording our labor records ataupun labor time. So you all boleh refer pada page 47. Okay, boleh refer pada page 47. Okay, so kat sini kita ada two types of documents. Okay, biasanya kalau you masuk mana-mana company, you masuk kerja lepas ni, okay, dua documents ni memang you akan diberi pada awal-awal you daftar sebagai employee kepada company itu. Okay, yang pertama adalah attendance record. Okay, pentingnya kita buat adanya attendance record sebab kita nak calculate wages. Kita nak tahu sebagai employer kan, sebagai employer kita nak bayar gaji, so kita kena tahu okay about dia punya attendance. Macam saya ni lah, hari-hari setiap kali kelas saya ambil attendance you. Okay, kenapa? Sebab saya nak make sure supaya you punya kedatangan melebihi daripada 70%. Tak? Kalau tak kurang daripada tu, you boleh di-ban daripada ambil final assessment contohnya. Okay, jadi kat sini pentingnya ada labor records ataupun labor times record because of to calculate wages. Okay, and then to analyze the time spent for costing purpose. So kita nak tahu, kita nak kira cost per unit of labor kan dalam produk kita. Jadi kita kena tahu berapa jam waktu bekerja dan bersesuaian juga dengan produk yang related dengan produk yang dihasilkan lah. Okay.
Okay, kemudian the second documents yang perlu dalam recording of our labor records adalah output records. So kalau you tengok kat sini output records, okay. Kat sini biasanya kalau dalam company dia akan adalah weekly time sheet ataupun biasanya kalau saya kerja dulu dekat private company dia ada daily time sheet. Kita masuk pukul 8 pagi, okay, kita akan balik pukul 5 petang contohnya. Okay, so daripada pukul 8 pagi sehingga pukul 5 petang tu, apa kita punya job ataupun what is our task for today. Jadi kat sini, okay, attendance record tadi biasalah kita akan guna sama ada clock card ataupun kita akan guna thumbprint kan. Tapi kalau output records, okay, biasanya kita masuk kerja pukul 8, so kita akan isi kita punya output record. Contohnya lah kita isi daily time sheet. Okay, so kita akan isi daily time sheet. Okay, maknanya apa sahaja tugas yang kita buat pada hari tersebut, kita akan isi daily time sheet dan at the end of the day, kita akan submit daily time sheet tu kepada kita punya supervisor untuk approval. So and then barulah kita hantar, maknanya dihantar kepada dia dan disimpan lah. Jadi kat sini penting juga kenapa? Sebab kita nak calculate salary. Sebab kalau dekat private company benda ni important sebab nak potong gaji lah. Tak datang tanpa sebab, so dia berhak untuk potong gaji pekerja. Itu kalau private company lah. Okay. So kat sini timekeeping. So apa dia timekeeping? Tadilah attendance record. Okay. So pentingnya adalah untuk kita nak calculate and prepare the payroll for each of worker. So bila sebut payroll ni all the payment ataupun all the cost incurred for our labor ataupun workers ataupun employees. Okay, so this data is very important. Kenapa? Sebab kita akan guna untuk kita nak calculate ataupun untuk kita absorb the cost of our labor into production cost. Okay. Okay. Okay, time recording. Okay. So time recording, so kat sini biasanya kalau company sekarang biasa dia nak record dia punya attendance lah attendance. So biasanya dia akan guna punch card ataupun clock card ataupun nowadays semua guna thumbprint scanner, okay, untuk elakkan any fraud lah yang dibuat oleh employees. Okay, itu time recording. Okay, kemudian time booking, this is time booking, ini adalah output record ni. Okay, so the use of time booking is to provide a record of time spent on a job ataupun operation in the factory. Okay, so all the information, okay, should be reconciled with time recorded in the punch card. So jadi attendance output records should be tailored with attendance record. Maknanya dia kena samalah. Kalau masuk pukul 8, maknanya apa kerja yang akan kita buat pada pukul 8 sehingga pukul 10 contohnya. Okay, itu time booking. So methods of time booking bergantung kepada company lah ataupun bergantung kepada kilang tersebut, sama ada nak guna daily time sheet ataupun weekly time sheet ataupun ni nak guna job card. Okay, kalau company tu ada 3 jenis produk yang lebih kurang sama, okay, jadi dia ada setiap job ada satu card dia. Okay, ataupun operation card. So benda-benda ni biasanya di kilang dia adalah familiar di kilang lah. Okay, kalau time sheet ni adalah di dalam private company. Maknanya kalau saya dulu dekat kerja dekat audit firm ataupun firma pengauditan, okay, so saya isi daily time sheet. Every day saya isi daripada pukul 8 pagi sehingga pukul 5 petang. So apa saya punya job dan pada hari tersebut. Okay, so boleh kelas kakak ni ada apa-apa soalan nak tanya tak? Boleh Balkis? Kelas, okey dah ni? Ini tak ada soalan lagi. Tak ada soalan lagi, okey. Okey, seterusnya kita akan tengok remuneration methods ataupun
scheme of remuneration. Okay, so you boleh refer dalam muka surat 47 dan 48. Okay, so apa yang dikatakan time based scheme? Okay, so dalam time based scheme you all akan tengok apa dia basic scheme dan apa dia high day rate scheme. Okay, so biasanya fokus kita adalah kepada basic scheme lah. Okay, okay, and then kita ada output based ataupun piece rate scheme. Okay, so kat sini kita akan tengok beberapa methods, iaitu 3 methods regarding to output based. Okay, yang pertama kita akan tengok differential piece rate, yang kedua straight piece rate, and the third one is piece rate with guaranteed minimum. Okay, okay, kita akan tengok sama-sama. Okay, yang pertama kita akan tengok dulu time based scheme. Okay, apa yang dikatakan dengan time based scheme? Okay, so the time based scheme adalah basic scheme di mana earnings are calculated based on number of hours spent at work. Okay, ataupun the wages are paid based on number of hours work. Okay, so under basic scheme, okay, simple. Kita nak calculate gaji, okay, based on number of hours. Berapa jam pekerja tu spend bekerja dekat company tersebut ataupun di kilang tersebut. Okay, so basic scheme, okay, for basic scheme, contohnya you all mungkin boleh tengok pada muka surat 47 manual. Okay, so basic system, okay, sama. So basic system, the workers will be paid for the number of hours work at a basic rate per hour up to certain hours, which is also called as normal working hour. Okay, so kat sini untuk you nak calculate basic scheme ataupun basic system of wages paid. Okay, jadi kat sini you all kena tahu dia punya info on normal working hours. So biasanya example lah 40 hours per week is normal for the company, most of the company. Seminggu 40 jam di mana satu hari adalah lebih kurang 7 hingga 8 jam. Okay. Andai kata kita punya workers work more than basic ataupun normal hours per day ataupun per week, so additional hours kita consider sebagai overtime. Okay. Okay. And then dalam basic scheme juga kita akan tengok bonus. Okay, so biasanya bonus kita bayar kepada pekerja sebab kita nak encourage them, okay, to increase dia punya efficiency dan juga unit of production. Okay, dan kat sini kita akan tengok sama-sama macam mana kita nak calculate wages ataupun calculate salary based on using basic scheme under time based scheme. Okay, so you all boleh refer pada muka surat 48. Okay, okay, so untuk kira basic wages, okay, so normal hours work dapat darabkan normal rate per hour. Okay, tambah sikit normal rate per hour. Okay, so kalau ada overtime, so biasanya katakanlah kalau tadi normal working hour kita 40 hours a week, tetapi if a worker ataupun employee kita spend more than 40 hours, so additional hours can be considered as overtime. Okay, so dan biasanya kalau overtime is normally will be paid at a higher rate than the normal working hour rate. Mungkin double, mungkin triple, mungkin 50% higher than normal rate per hour. Okay, itu overtime. Okay, so kita tengok sama-sama example 1. Okay, you all mungkin boleh refer pada muka surat 48. Okay, sorry lagi sekali saya nak reconfirm. Semua ada buku manual kan? Ada, madam. Ada. Ada siapa yang belum tu? Ada. Ada
Saya harap semua ada kalau boleh sebab saya nak guna manual ni. Saya tak, jadi saya tak nak share screen apa-apa, cuma kat sini saya nak guna contoh pada muka surat 48. Okay. So kat sini example 1. Okay, you tengok example 1. Okay, Mamat is employed by Maju Sdn Bhd since 2010. His remuneration is calculated based on hours work. Okay, so bila sebut based on hours work, itu adalah time based scheme. Okay, so the basic hours work for a month is 200 hours and the rate per hour is RM2.50 per hours. Okay, so how much the wages for Mamat? Okay, so macam mana you nak kira? Okay, normal hours work you darabkan dengan normal rate per hour. Okay, so dia punya total hours work adalah 200 hours. Okay, and then you times with 250 cent per hour. So the total wages for Mamat is 500 ringgit. Okay, dapat? Dapat ni? Dapat, madam. Okay. Kemudian you tengok soalan yang kedua atau untuk B pula. Okay, if Mamat ataupun if he work for 240 hours and then overtime rate is 2 times higher than the normal rate. Okay, so what will be his wage? Okay, so how much wages for Mamat kalau dia bekerja selama 240 jam seminggu. Okey, jadi kita tengok kat sini dia punya overtime berapa kat sini overtime dia? Ada berapa overtime dia kat sini kelas? 40 hours kan? 40. 40. Okey, so kenapa? Sebab dia bekerja 240 jam tetapi company kata you boleh bekerja sehingga 200 jam pun dah okey, you tetap dah dibayar kan? Contohnya. Jadi kat sini dia kerja sehingga 240 jam ataupun 240 hours and then company boleh provide overtime. Okay, overtime pay kepada Mamat. Okay, jadi berapa dia punya overtime rate kat sini kelas? So kalau normal rate per hour adalah RM2.50 kan? So kalau overtime rate? Dia double kan? So jadi berapa? RM5. RM5, betul. Okay. Jadi 40 jam overtime dia bayar dengan RM5 lah. Okay. Okay, jadi total wages for Mamat, okay, after you consider dia punya overtime pay, so dia total wagesnya adalah RM700. Okay, boleh kelas setakat ni? Ada soalan nak tanya? Boleh Boleh, okay. Okay, so ini adalah detail formula yang saya akan bagi dalam slide ada, dalam manual pun ada sama, okay. Okay, so kita tengok bonus scheme pula. Kalau tadi kita tengok overtime, okay. Dan kat sini kita akan tengok dia punya bonus pula macam mana. Okay. Okay, so kalau bonus ada bonus, so you punya gross wages yang akan jadi basic wages, okay. Gaji asal ataupun gaji basic, you tambah dengan overtime premium, overtime pay. And then you perlu tambah dengan bonus. Kemudian you total up untuk dapatkan gross wages. Siapa baru masuk? Okay. Okay.
So untuk bonus scheme, so objective of bonus adalah kita nak encourage the workers to increase dia punya unit produce, okay. Dan bonus can be financial incentive ataupun non-financial incentive. Okay, so dia base kepada company policy lah, okay, untuk bonus. Okay, dan kita ada two types of bonus. Okay, kita ada individual bonus and also group bonus scheme. Okay, and then term yang you all perlu tahu under bonus scheme adalah apa dia time allowed, okay, what is the time taken, and also what is the meaning of time saved. Okay, dan kita akan tengok sama-sama.